hadis kusta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulaban ajunan panika mun bengal ka orang sepo Roma se tempat panika mun ibengaleh ka orang sepo dari anak poto la tadkhulul malaikata baitan tak masuk pasira setong malaikat baitan dak ka setong Roma seidilem Roma kita wa asil walidain seidilem Roma beda anak setereka ka orang sepo sedu malaikat tak masuk bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-qail an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Samahatal ulama anal a'izza wa nakhussu bidzikri khadratil mukarram Kiai Haji Muhammad Ahsan Jamal Khadratil Mukarram ajunan Kiai Haji Munif Hadiri sarang ajunan Khadratil Mukarram Kiai Khuzairi ajunan Khadratil Mukarram Kiai Abdul Aziz sarang ajunan Khadratil Mukarram Kiai Abdul Wasi jukanan ajunan Khadratil Mukarram Kiai Abdullah Dasuki ajunan Kiai Samsul Arifin Dasuki sarang ajunan Kiai Mujibur Rahman Khairuddin sarang cukan ajunan Ustadz Muhammad Zuhdi sarang seteja para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji, para pengasuh-pengasuh lembaga pendidikan Islam, para takmir-takmir masjid sekestajana abtina sangat amul ja'aki terhormati ajunan para rabu, para levela, para tatang keonjangan langkong-langkong ajunan para anggota majlis Raudhatul Muta'allimin seabtina sangat amul ja'aki terhormati ajunan sahibil hajah, sahibil farah was surur tuan rumah ika dinto bapak suliyah sarang ibu suliyah iki sakeluarga sataretanan sapotoan satanian sekak dima isaat sore ada semangkin kak dinto abtina ajunan parabu dak ke tempat kak dinto minangka idelem rangka walimatul urus salamatan akdun nikah dari kami tidak nyaman nih saya nyaman mantan Muhammad Rifki sarang Nurul sekalaban arapan muka-muka Muhammad Rizki sarang Nurul sarang ajunan epon Gusti Allah itu tiaki pasangan saya saling seneng saling cinta saling istoh sakinatan mawaddatan warahmatan amin Allahumma. Para rabu, para hadirin dan gula mator dak ke Muhammad Rifki sarang Nurul kak dinto ajunan samangken ken samangken orang seponah atambe ingki buhi pasera orang sepo tambeen kak dinto orang sepo matuah mangkani jabuaki sarang ulama man waladakah si alahiraki ni ka orang sepo wa man zawwajaka
matuah orang sepo wa man 'allamaka kuruh cukan orang sep lah samangken rifki ajunan matuan na kento persis ben orang sepona tada pitana maka ka orang sepo ngormat sanaos ka matua ko ngormat maka kak dito canggolang gula ben ajunan ketoreven arena para rabu sa taretanan sepat sami-sami imul jaaki sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah keto ajabu di dalam Al-Qur'an jelas tabuna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ka orang sepo pakon bagus nika sambian Pak sambian Bu bila beda anak ngormat ka orang sepo takdim ka gula ben sambian rakera bunga panapa punten seneng panapa punten celep napa punten celep para rabu maka sekak ditujukan kalaban anak mantoh bila ngormat ka orang sepo takdim ka orang sepo maka orang sepo arasa bangga andi anak arasa bangga andi anak potoh maka guluban ajunan taretan Pak mun embuun ben apaan ki bada yalam tunya openi iulang na pole ope nih mun ampon sete badayalam kopur latini iulang na pole lati nah apa mun lamati maki latin na abo patihan arwah duana kereman bagus tahlillah yasinna sadekana kak diseniat alatini orang sepo si ampon paleman ka alam ko tapi mungkin beda yalam tunya ope nih karena canggolang gula ben ajunan panika taretan ka orang sepo ni kenapa boleh kena mate sampai hari kiamat beda 4 macam gula ben ajunan tak bengal majar panapa si 4 keto macam mah 4 keto aing punten nika benih sakit laki Pak nika cuma ken macam aing nika 4 gula ben ajunan tak bisa majar sampai hari kiamat canggolak nika aing labini enggi nika aing bila walaupun aing labini mun la isabe ka gelas nika teti aing gelasan canggolang aing sederi somor esanyo ka jidding ampon teti aing jidding aing songai banyak macam aing tapi aing sempak ni ke gula ban ajuran tak bengal majar sampai kiamat panapaan macam aing sempak setong air ketuban na embu mau nepak tak andik deh tak ada air ketuban ni khusus ke angkui embu mau nepak beda aing keng beni air ketuban aing manih bener bagi ini kebiasaan mon papa ni kejareng karo nyampor benda Nisya benih karo sambian make gula pada Pak. Berarti ampun cek sakit ateh lah. Si andi air ketuban ni kambu. Napa keistimewaan na air ketuban kento taretan cangkolang lagi? Air ketuban kento banyak gula ban ajunan orang talampa, orang beluuran, orang karang penang, orang ompen ben isa kitarah. Subhanallah. Lahir anak tak selamat mate gara-gara air ketuban. Bahkan canggolang anak lahir ke alam dunia eke bekas sampang taretan depak ke sampang itanya aki ke dokter mi mate dok gara-gara kehabisan air ketuban ini bahkan beda boleh gara-gara keracunan air ketuban bahkan tak sokoni beni karo anak semate embu norok mate sakale gara-gara air maka kan air ketuban pai leban ajunan lah tak bisa majar sampai hari kiamat. Ini kesetong. 2 aing sosona embu. Are. Apa andi kia kengkeni. Tak bisa aja dia. Tapi mau nembu cangkolang. Anak gula berajunan lambe. Sambian jimin gula lambe nyosoh 2 tahun. Nenggi. 2 tahun aing sosoh tada baru ya. Padahal nontang minta dompa. Bener. Canggol cak jauh korban susu saya beli neng Indomaret
susu mun kapola nake bahkan arga na larang gak ruah mulai dari si arga 45 sampai arga 250 per bede kak di sesapora mun iya tu ni teng peteng kulaku cek bagi ka anak celok berui tapi mun saya nak mi tak berui ya bener tak berui ternyata nikah keistimewaan na aing so na orang sepo bahkan kadang marena nyosoi anak epak lok olokan gentenan bener ya cok gentenan le apa kak anak ngiding sosoe setengah setung sosoe oleh setengah jam sabora ternyata aduh sosoe oleh setengah jam mi tadi munyi na anak yolok di kamar deja tedung anak le tedung ya dan nak gentenan aduh ya Allah tak napa jodin sambian pak Untan ajudan makela saumpama na keng ngampong tak masalah tapi sapora mun bini na parapaan sonyoso terpaksa apa ngamponga mun mari aroko amur kemur gelu lagi anapa kadang ting mari na apa ngampong anak tak endek melengos mi melengos abojo ameng mangana sabora sambian pak mun terpaksa ngamponga engki kak dinto gulaban ajunan amor kemor gelo mangana dua aing so na orang sepo gulaban ajunan tak bengal majar sampai hari kiamat telok aing pelo na orang sepo si dua apa pada andi aing pelo embu pada andi aing pelo gulaban ajunan ken aing pelo na orang tua tak bisa majar sampai hari kiamat tak bisa majar tuh pun tak percaya negeri barin gulaban ajunan bulan Ramadan bulan pasah tak orang lau tak orang dejah pakun perat ben lako bener arian padi sekecok lalako setahun penting gulaban ajunan langkong apa tak le mulai dari talon tak le mulai dari sabar bener tanya akibi sabopo na naka nom le mulai sambil duban mi kadeka kelu mi tak le mulai sekali dari talon unik jawab napa ternyata napa jawab na le mun engkau letak mikir kau di nengkok le engkau saya pikir takok bini ben anak takok tak pada ben bini anak anta tangke ikwa bener bagi engki ba engki makanya cangkolang ni ke papa ni ke ribadin telasan ni ke wallahi banyak saya tak kelampian anyar bener pak tinggi tanya akimi tak meleka lampi tina korbaan ban anak kalampian anyar mun kek lake lah tak mikir ke kalampi anyar abas aki je bungambung pak apa banika anapa lah tak mikir ke abak tibi saya pikir bini ban anak bo mun tak percaya tori absen mungkin sambian bu compoen ko dunga berempa biki banyak ko dunga mun tak percaya pak sambian marin paleman dari kantor buka lumarina bitong ko dunga bini ni sambian paling sokoni 35 ingki mira lemalem biru teng peteng bungo laku intara ke pasar lain berna laku sore intara ke raudatul muta'allimin au boleh ko dungah amacem 30 makin gula tanya ke sambian pak songkoon ni compoon berempah Allah iya salah setong ya Allah belket ni ke sapora makin telasan dibarin oh songkoon pakun silamba ni ke bu ki songkok celeng apa ni ke salala tada koncoon ya Allah datang ala kodung tedungan nengilang ker tak kuat dileso songko ikening katedu ikening katedungi perot ibecek boleh ni ke apa maka canggolang gulaban ajunan ken semacam panika setong gulaban ajunan dek ka aing pelona apa benembuk panika tak bisa majar ila yaumil qiyamah senomor 4
aing socana orang sepo sedua. Berapa banyak gulaban ajunannya ke eda ka orang tua. Tak sokoni orang tetangga gulaban ajunan, anak foto gulaban ajunan, menangis dek ka orang sepo i waktu tengah malam. Apa napa mi sakak dinto? Karena tak sakap pina anak foto kita mabunga ka orang sepo, bahkan kadang si banyak maruwad dek ka orang sepo. Ya Allah, tengah malam kalau setengah dua lebih de teleponan siapa? Gula dari Om Pen napa anan sambian labu tabraan innalillah embu ceng-ceng eroka apa mangkat tak songkoan intare arapa anak labu tabra beni mabunga kento maruwad ka orang sepo nangis orang sepo na beni karo nyap-cap aing socana tapi sampai akili aing socana demi adu aki mekeraki anak anak foto mangkana suara gulaban ajunan cak sampai mon ka orang seporo nyoro napa boleh alaban alaban gulaban ajunan mon ka orang to mon orang to waki ibadah ekon pakon napa boy se ekon pakon aki mangkat orang sepo bede yalam tunya ope ni para rabu. Maka dari kak dinto gulaban ajunan sobung kiai moneke into ibu luuran sobung orang ronyoro orang tua cepon pasera badenggi tore mon tak para jaja tore makin bakir-bakir mare mon tepak kesambian ambui makin osom orang omro enggi bener lah orang beluuran panika ketika mangkata umroh mangkata agak laku nika biasana kulaku karo entar amit ka orang tuana acabis ka orang tuana tapi cangkolang beni karo entar amit meloloh tapi tujuan pertama keng intarah ro matoro bu apa fing engkok mangkata laku umroh ke Mekah Madinah berempat are bu 16 are mangkata kok laku keng sapora ya bu selama engkau berde Mekah Madinah 16 are cek kalau pak aki sapeh ekan dengare aki bada tada ngeding kabar mangken panika ambu ajunan mangkat ke Mekah ibadah setengah bulan 20 hari bahkan sampai sebulan mangkat alaksanaki ibadah umroh bahkan Mekah seminggu Madinah seminggu Mekah hatam Al-Quran 5 kali Madinah hatam Quran 5 kali takwar keluar sekali dari Masjidil Haram takwar keluar sekali dari Masjid Nabawi ampun ajunan depak ke Mekah ibadah ikapiaki keng sapora embu ibudi patoro arian sape wallahi tak kira nemu bangla bang suarga sambian maka ambui nika orang sepo saumpama keng abid sambian mangkata ke Mekah ibadah sapora nyiwa tatangke nyoro lebel lain ongkos bi ajunan tempeng rojo rode ka orang sep iya tindak je ambui ini kasetong se nomor 2 biasa tak idejeh tak elao mana bi orang sepo ampon tua kisah ampon la nonno la ampon la nyaman apa nyaman atong ketan kisah dari anak makete beki alakoh maksa pakuna alakoh yang hibuhi bu pak apa cong are engkau ken setia ngocak agabeen urusan masalah ari anna padih kake cerok norok urusan masalah tebu'nah bebeng baan cerok norok landuan arean lalah cerok norok ban ledung tedung eroma ini sebiko ibri fasilitas urusan masalah ngakan belencenah le itat ibadi dapur kapilah tapi sapora anak mari ngocak mangkat abelenca intar karampenang sapora embu nyelelot teretan intar ngare mole anak dari rampenang isareh etok tok eromana bu ada
Sare jiding bu ada suara nah. Sare dapur tak ada ting atole kalau mi temu parapan ngare bedesan lau. Ya Allah dari ketemun kapola anak panika yang tela talebet pahentar kambun kasan lau. Bu engkau kan lamari ngocak ke beun beri mun urusan arean apa can kok mulai sapora mun epak benembu mangkat ngare geng saja na tibi ampun cek tak sentak apa napa kisah mi maksa intara ngare taretan wallahi sobung caretan epak benembu nyaman mun ngampung ke anak ada bener sambian ni ka ampun sepo semakin ajunan paringi obang bina potona kisah make itere mabimbu benepak ngeter ka taretan ana apa mi ngeter sapora tak nyaman mun ngampung ke anak nika pita ben anak ngampung ke orang to maka ampun cek giri ampun lalu cek lang-langan lamang kalan lawes lah anak apa kisah keng arasa tak nyaman mun ngampung ngakan ke anak po beda ambu Allahumma sholli ala Muhammad pon nika saya nomor 2 saya nomor 3 beda boleh nika nika mon ide je cek gempeng tahun ning mun kantoh memang cerita ada kulakku beda tamoy bini lamangkat entar ke pasar abelenca assalamualaikum mi ba enom iya mi dan nak satu tak pon nelpon kelu abu congkok keng nyeper ponan lebet iram penang kok nyeper dan baba ni bini para pantada tada si aga baya kopi ungkun mari ngucak sapa nikah embu muka labeng iroma pola lembu muka laber anak lok-olokan karo dilangker bu beda tamoy 2 kopi asih embu ini surah ke bayi kopi beda tada ambu langkong dak ka mantan sekedua kak dinto ngereng ngormat dak ka orang sepo sesuai kalaban perintahna Gusti Allah bahkan sapora hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulaban ajunan panika mun bengal ka orang sepo Roma se tempat panika mun ibengaleh ka orang sepo dari anak poto la tadkhulul malaikata baitan tak masuk pasira setong malaikat baitan dak ka setong Roma seidilem Roma kita wa asil walidain seidilem Roma beda anak setereka ka orang sepo sedu malaikat tak masuk bu. Makanya gula ban ajuran pajak ngastete namun dapat ka urusan orang sep. Nah, makanya namun ibadah orang sepo lati gula sekedar apa ringa contoh kasambian. Gula ni ka orang sepaling seneng paling lebur ala tinih arabet orang sep. Gula ngocak lambak kene bini. Gule waktu abinih tahun 2017 gula ngocak kan bini mbian mun sangkup seneng ka gula maka kau tu sangkup seneng ka ambu gula sanika kiyah gula seneng kambian maka gula seneng kiyah ka ummi na sambian makana minta tolong gula ka sambian can gula kan bini napa seekor banaki gula ka orang sepo napa boleh keni sampai ka urusan raja mbian tak oleh norok tak oleh urusan can gula maka pas napa gula kan bini ni ka teretan ni bini ni kan anan deng soki anek bini gula putra ni Nuruddin Hasbullah soki tapi bi gula jatuh benare mau minta PC beri 100 gula neka belanja na make minta antara ke pasar belanja pakun 100 mun tak punten 50 malarat saya beri sampai 300 pakun ijatah bi gula ijatah misa panika alate melas gula mun anak minta PC ke gula tak tuman ngucak andi abtina nyon obang bah tandi minta ke umina tak tuman minta ke gula anak gula andi PC ke bonita andi are PC kapire napa alati nih cara ni serka anak poto beni norod dek kaseteja kemauna anak poto pon berarti gula kau orang seponi ke kapiaki monsongkan pas pasak kapiaki pahani bini ini pas nuntut ke gula mungkin napa
Napa bahasan deng kanto cemburu napa nyaman kau? Tamburuan ini. Ya cemburu. Nih bini kita bahang ucap sakento gadan gula. Ajunan mun abdina minta pese mak ebe teseh. Tapi mun ummina ajunan minta obeng mak ilantor sarang ajunan. Nika kunci nah. Sengak pak, sengak. Sambian mun orang sepo nak ibadah. Tapi eka parlo orang sepo nika si andi tugas nika pak benimbu. Beni puntan. Tapi apa? Napa si epenta bi orang sepo mun bedah baki kapi. Baki mun epenta. Napa? Nika lencelen keberkat nagula ajunan sampai mun parloh keberkatan sampai dapat ke anak poto. Faham ini? Para Rabu, para hadirin sesami-sami imul jaki sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minaka dari kak dinto gulaban ajunan sebagai napa nyamana anak potoh si orang sepona ki badaya lam tunyah muka-muka gulaban ajunan kita bi Gusti Allah Subhanahu wa taala itatiaki anak potoh seros terosah apa teh ngormat dak ka orang sepo dua langkong mantan sebadi tempat kita bi Gusti Allah pabarokah amin Allahumma amin. Para Rabu kita napa nyamana pengajian Raudatul Muta'allimin ni kebenareh enggi buki benareh maka tak ning bit abid ini kalaku ki beda boleh enggi insyaallah gula mulai lambat pernah sering mator dek keajunan gula paling seneng paling salut dek ke pengajian banika pula na benareh dumi kuat ani kamu tak bersabar lagi nabu tek beki sambian abu jawab benar terbarokah termanfaatah langkong mantan si kedua itu bi Gusti Allah petulia andi katoronan langkong anak potoh sesaleh wassalihah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan hamidin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات والمعاصي والمنكرات تبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو ودوام العافية والشكر على العافية والغنى للناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ألف بين محمد رفقي وزوجته وكما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين موسى وطور سيناء وكما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وكما ألفت بين يوسف وزليخة قد سقفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تردن أو تكون من الهالكين اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لهما في أرزاقهما أولادا صالحين والصالحات في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سكادين تو اهدنا الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.